Mga tingin kong hindi ba dapat gagawin sa college para dumali yung buhay mo sa university at magka-laude. Okay, let's start with mistake number 5. Yung hindi nyo seseryosohin yung first year. Huwag nyong ipetics ang first year. Kasi iniisip nyo, may second, third, fourth year pa naman, babawi na lang ako later on. Kung yun yung balak nyong gawin, wag. Please take your first year seriously, mas lalo na kung gusto nyo magka-laude. Mahirap na maghabol ng grades later on, kaya habang kaya pa, taasan nyo na yung grades nyo. Iuno nyo na yung mga kayang iuno. Mamaya, first year pa lang, disqualified na kayo sa laude. Kaya ayus-ayusin nyo, ha? Mistake number 4, yung kampante ka. Kasi okay naman yung performance mo nung high school. Top student ka from high school, ganyan. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.